Alright, good morning sa tanan. Happy Sunday. Alas 5:55. September 22. Alright. Advance Merry Christmas sa inyong tanan. Salamat Lord. Lain na pong adlaw ang gihatag sa tuwas Ginoo. Thank you Lord. Salamat kay sa inyong pagtan-aw sa akong video. Palihog og share og follow sa akong video. All right, thank you so much. Happy Sunday! Yay! Kinahanglan dapat kada adlaw malipay ta, sa stress. Positive lang. Laban lang. Shout out guys sa taga Jigma Construction nilang Dingdong, Papart og Tonton og si GR. Salamat sa inyong pagtan-aw. Shout out ninyo diha. Thank you so much. Palihog kog share and follow sa akong Facebook og YouTube nako, YouTube channel nako, John Ibar Sardido Vlog. Palihog kog subscribe sa akong YouTube channel. Follow sa akong page o Facebook account. Thank you so much ninyo. Logbox ako. Lain na pong adlaw ang duty na to. Logbox ata. First entry. Logbook first. Alright. Alright, thank you so much. Palihog kog share and follow. O palihog kog subscribe sa akong YouTube channel. Thank you so much sa inyo. Amping mo tanan. Alright!